अस्सलाम वालेकुम। दुमैल न्यूज़ से मैं हूं खानज़ादा मोहम्मद निसार और मैं हूं सोनिया फजल। हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानब। सदर रियासत सरदार मोहम्मद मसूद खान ने कहा कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी कानून, खारजा पॉलिसी, कौमी सलामती के चैलेंजेस और मसला कश्मीर के कानूनी पहलुओं की तफहीम के लिए लीगल थिंक टैंक्स का क़याम नागज़ीर है, ताकि कौमी अहमियत के मसाइल पर मुल्क के कानूनदान बाहम तबादला ख्याल करके इन अमूर पर जामे सिफारिशात तैयार कर सकें। सदर रियासत सरदार मोहम्मद मसूद खान ने कहा कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी कानून, खारजा पॉलिसी, कौमी सलामती के चैलेंजेस और मसला कश्मीर के कानूनी पहलुओं की तफहीम के लिए लीगल थिंक टैंक का क़याम नागज़ीर है, ताकि कौमी अहमियत के मसाइल पर मुल्क के कानूनदान बाहम तबादला ख्याल करके इन अमूर पर जामिया सिफारिशात तैयार कर सकें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने विलियम यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक लीगल थिंक टैंक के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब करते हुए किया। सेंटर फॉर लॉ एंड नेशनल सिक्योरिटी के ज़ेर एहतमाम होने वाली इस तकरीब से सदर रियासत के अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोई यूसुफ, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खारजा अमूर मोहतरमा अंदलीब अब्बास, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल मेजर रिटायर्ड समरेज सालेक और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर सदर रियासत ने कहा कि कसीर अलजहती अदालती अमल निहायत पेचीदा होता है, इसलिए ये जरूरी है कि पूरी कौम कश्मीर समेत तमाम कौमी अहमियत के मसाइल पर यकसा कानून सोच अपनाए। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के कानूनी पहलुओं के हवाले से हमारे यहाँ एक खिलाफ पाया जाता है, जिसको सेंटर फॉर लॉ एंड नेशनल सिक्योरिटी जैसे अदारे पुर कर सकते हैं। इस मौका पर सदर रियासत ने तजवीज़ पेश की कि हुकूमत पूरे मुल्क से चीदा माहिरीन कानून को मदऊ करके मसला कश्मीर के हवाले से तजावीज़ हासिल करे, ताकि इन तजावीज़ पर गौर व गौज़ करके इन्हें जामे शक्ल में आलमी माहिरीन कानून के सामने पेश किया जाए। वज़ीर जंगलात सरदार मीर अकबर खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तमाम शोबों में ज़रूरी इस्लाहात लाने के लिए ठोस इक़दामात किए हैं, जिनसे लोगों की मुश्किलात में कमी आ रही है। 13वीं तरमीम से वसाइल में इजाफा हुआ। वज़ीर जंगलात आज़ाद कश्मीर सरदार मीर अकबर खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तमाम शोबों में ज़रूरी इस्लाहात लाने के लिए ठोस इक़दामात उठाए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलात में कमी आ रही है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 3 तरजीहात में पहली तरजीह तहरीक आज़ादी को आगे बढ़ाना था, जिसके लिए भरपूर काविशें की गई। दूसरी तरजीह गुड गवर्नेंस थी, इसमें भी हमने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। NTS से तालीम के शोबे में बड़ा इनकलाब आया। बायोमेट्रिक का सिस्टम मुतारफ कराया गया, जिससे उस्ताद की हाजिरी बेहतर हुई। PSC का निज़ाम बेहतर किया। खत्म नबूवत पर कानून साजी हुई। NTS हुकूमत का अहम कारनामा है। तहरीक आज़ादी हमारी हुकूमत की पहली तरजीह थी। मौजूदा हुकूमत ने कादियानी फितना को ख़त्म किया। हुकूमत के बर वक्त इक़दामात के बायस हम कोरोना में बड़ी तबाही से बच गए। 13वीं तरमीम से वसाइल में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत के हर शोबा में कारकर्दगी बहुत उम्दा है। मौजूदा हुकूमत ने इतना काम किया जिसकी मिसाल गुज़श्ता 70 साल में नहीं मिलती। हुकूमत जंगलात, सियाहत और जंगली हयात की हिफाजत और तरक्की तमाम तर वसाइल बरोहकार ला रही है। कश्मीर सियाहों के लिए जन्नत है और इसमें जंगलात, जंगली हयात, दरिया और पहाड़ों को खास अहमियत हासिल है। आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर हम आने वाली नस्लों के लिए सरसब्ज़ शादाब मुल्क बना सकते हैं। मेंबर असम्बली डॉक्टर पीर अली रज़ा बुखारी ने कहा कि जो काम मुस्लिम लीग नून के नसीब में आए वो किसी और के मुकद्दर में नहीं आए। मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी से अवाम मुतमईन हैं और आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करेगी। मेंबर असम्बली डॉक्टर पीर सैयद अली रज़ा बुखारी ने कहा कि जो काम मुस्लिम लीग नून के नसीब में आए हैं वो किसी और के मुकद्दर में नहीं आए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम मुतमईन हैं। इंशाअल्लाह आइंदा इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग नून लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करेगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा खत्म नबूवत को आज़ाद कश्मीर के आइन का हिस्सा बनाना है। अल्लाह ताला ने यह सआदत मुस्लिम लीग नून के मुकद्दर में लिखी है। आज़ाद कश्मीर में तारीखी तरक्याती कामों का क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को जाता है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के हर इलाके में मुस्लिम लीग नून के दौर में तरक्की हुई। मुस्लिम लीग नून के दौर के लगाए गए मंसूबे जमीन पर नजर आ रहे हैं। मेरिट का क़याम और गुड गवर्नेंस का नफाज करके आज़ाद कश्मीर में सिस्टम में बेहतरी लाई गई। NTS के जरिए अहल लोग अपनी अहलियत और सलाहियत की बुनियाद पर तैनात हुए। तारीखी 13वीं आईनी तरमीम के जरिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत बाख्तियार हुई, जिसके समरात से अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली तोड़ दी गई। ज़लज़ला मुतासरा असम्बली सेक्रेटरीट और हॉस्टल की तामीर नौ का काम तेजी से जारी है। असम्बली की इमारत और मेगा प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात दानियाल तुर्की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की ज़लज़ला मुतासरा इमारत तोड़ दी गई और असम्बली की इमारत की तामीर नौ का काम शुरू कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली सेक्रेटेरिएट और हॉस्टल की जदीद तरीन इमारत की तामीर की जा रही है, जिस पर 3 अरब रुपए की लागत आएगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की इमारत की तामीर नौ का संगे बुनियाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने रखा, जबकि इस मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दी थी। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ला में
آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سیکریٹریٹ اور اسمبلی ہاسٹل کی عمارت جزوی طور پر متاثر ہوئی۔ قانون ساز اسمبلی کی عمارت کی تعمیر کا منصوبہ تعمیر نو میں شامل نہیں تھا، جس کے باعث اس منصوبہ کے لیے مطلوبہ بجٹ وفاقی حکومت نے مہیا کیا۔ گزشتہ 5 سال سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس باہر منعقد ہو رہے تھے۔ قبل ازیں اسمبلی اجلاس کے لیے اسمبلی سیکریٹریٹ کمیٹی روم استعمال کیا جاتا رہا اور اب محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات کا کمیٹی روم قانون ساز اسمبلی کے اجلاسوں کے لیے مختص ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی عمارت کی تعمیر نو کا منصوبہ مفادات کی بھینٹ چڑھا رہا اور ٹھیکے کی الاٹمنٹ کا معاملہ اعلیٰ عدلیہ تک گیا۔ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کے بعد ٹینڈر حاصل کرنے والی غیر ریاستی فرم نے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا اور اسمبلی کی متاثرہ عمارت منہدم کر دی گئی۔ 3 ارب روپے میگا پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے 1 سال کا عرصہ مقرر کیا گیا ہے۔ گریس ویلی کی روڈ تاحال بند، عوام علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا۔ موسم صاف ہونے کے باوجود روڈ کو بحال نہ کیا جا سکا۔ حکومتی دعوے صرف اعلانات کی حد تک محدود رہ گئے۔ نیلم میں غذائی اجناس کی کمی جبکہ ادویات بھی ناپید ہو گئیں۔ اس کی جو روڈ کم از کم 2 مہینے کے قریب بند ہے، ابھی تک روڈ بحال کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا، نہ ہی انتظامیہ نے کیا ہے، نہ ہی PWD کے محکمے نے کیا ہے، نہ ہی حکومت وقت نے کیا ہے۔ اور یہ لوگ آپ دیکھیں، یہ لوگ کتنی مشکل سے پیدل سفر کر رہے ہیں، ابھی آپ خود دیکھیں، آئے ان سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا مشکلات ہے۔ السلام علیکم سر، کہاں سے ابھی آپ آئے؟ جی میں مقام سے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کیل سے پیچھے ابھی آپ لوگوں کو چلنے میں کتنی مشکلات پیش آئی ہیں؟ جی بالکل بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور ہم بلکہ اس وقت سرکاری بازار پر ہیں، ووٹر لسٹ میں آ رہے ہیں اور صبح سے چل رہے ہیں۔ آج آپ سرکاری ملازم ہیں؟ سرکاری ملازم ہیں اور حکومت نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ محکمے والے ہوٹل پر سوئے ہوئے جی، تو کہتے ہیں ہمارے پاس ڈیزل نہیں ہے، یہ ہوا، جھوٹ بولتے۔ تو خدا رہا اس قوم کے لیے کچھ کریں۔ دیکھیے جن کی باتیں آپ نے سنی، محکمہ ہوٹل پہ اور دائیں بائیں عائشو پہ بیٹھے ہوئے ہیں، روڈ کھول نہیں رہے ہیں، جس کے لیے کتنی مشکلات۔ ابھی دیکھیں کل کا جو واقعہ ہے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ جو حلمت کے ایک بزرگ انسان جو بیمار تھا، جس کو ہیلی پہ کیل لایا، کیل سے آگے اس کو گاڑی پہ لے کے کنشے کے مقام پہ جا کے وہ جان کی بازی ہار گیا۔ اس کے بعد اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کو جو گاؤں ہے اس کا حلمت میں، اس کے رشتہ دار سب کچھ ادھر ہیں۔ ابھی صرف روڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کو اٹھانے لوگوں کو مشکلات ہونے کی وجہ سے اس کو وہی مظفرآباد میں دفنا ہے۔ ایپ کا ملازمین کا احتجاج تیسرے روز میں داخل ہو گیا۔ احتجاجی کیمپ میں ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی، اپنے مطالبات کے حق اور حکومت مخالف شدید نعرہ بازی کی۔ ملازمین نے کہا کہ جب تک ہمیں الاؤنسز نہیں دیے جاتے تب تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ پرجوشی سے اس کا جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر، فتح یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ہمارا احتجاج جو ہے، ہمارا جو رائٹ ہے، ہمارا صرف حکومت وقت آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اور چیف سیکرٹری آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اور سیکرٹری مالیات سے ہے، کیونکہ ہم نے یہ پہلے طے کیا ہوا ہے کہ ڈپٹی کمشنر مظفر آباد، کمشنر صاحبہ مظفر آباد، SSP مظفر آباد سے ہماری بیٹھ کے بات ہوئی ہے۔ ہمارا انتظامیہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہو، کیونکہ وہ خود وردی کے اندر ایک انسان ہے، ایک ملازم ہے۔ ہم خود ماحول خراب کریں گے تو تب ان کو کوئی اختیار ملتا ہے لاٹھی چارج کا، ورنہ وہ بھی اس طرح ایک انسان پر لاٹھی چارج نہیں کرتے۔ ٹیچر اسوسیشن کا جو اپنا جائز مطالبات تھے وہ سمجھ نہیں آئی کیوں نہیں لے سکے، حالانکہ ہم نے تیسرا دن پنڈال سجائے، اس سے قبل بھی سجاتے رہے۔ 2016 میں ہم نے 21 دن ہڑتال کی، اس کا پھل ہمیں ثمر ملا، ہماری اپ گریڈیشن ہوئی، لیکن اس کے تناظر میں جو ہماری انکریمنٹ 16 رکی ہوئی ہے بہت سارے ملازمین کی، وہ ابھی تک پینڈنگ پڑی ہوئی ہے سیکرٹری مالیات کے ٹیبل پر، جو تقریباً 5 سال سے پڑی ہوئی ہے۔ ہماری گزارش ہے آپ کی وساطت سے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر فاروق حیدر خان صاحب سے اور چیف سیکرٹری صاحب سے ان غریبوں کے جو معاملات ہیں وہ یکسو کریں اور ہم دفاتر میں واپس حاضر ہو سکیں۔ شکریہ ادا کروں گا اپنا پرنٹ میڈیا کا اور بالخصوص آپ لوگوں کا، آپ دوستوں کا، الیکٹرانکس میڈیا کا، کہ آپ ہمارے ہڑتال میں آئے اور ہمارے اس پرامن احتجاج کو آپ ایک پازیٹیو میسج آگے پہنچا رہے ہیں۔ اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے یوٹیلیٹی الاؤنس۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی الاؤنس اگر آپ سیکٹریٹ میں دے سکتے ہیں، اس پل سے پار، دومیل پل سے پار، وہ بھی ملازمین ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ریاست دو قانون، یہ مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ الاؤنس سب کو ملنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ انکریمنٹ 2016، جیسے میرے صدر صاحب نے بات کی کہ 5 سال سے یہ ہماری جو فائل ہے ان کی انکریمنٹ 2016 کی سیکرٹری فائنانس کے ٹیبل پہ ہے۔ معروف روحانی پیشوا سائیں سخی سہیلی سرکار کا عرس مبارک نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔
दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ाती इलाकों से ज़ायरीन दरबार पर चादरें भी चढ़ा रहे हैं, जबकि दूसरी जानब सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात भी मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानिए राजा रुखसार की इस रिपोर्ट में। मारूफ रूहानी बुजुर्ग साईं सखी सैली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला जारी है। उसकी इख्तितामी दुआ 21 जनवरी को होगी। इस वक्त मुल्क भर से ज़ायरीन दरबार शरीफ पर हाजिरी दे रहे हैं। मुर्शद पाक के उर्स पे हम आते हैं, हर साल मंसर है। बाजारों की तादाद में अकीदतमंद लोग यहाँ पे आते हैं, उनके मानने वाले, उनके चाहने। ये जो यहाँ पे उर्स की तकरीब होती थी सालाना, ये हर साल होती थी और इस बार ये कुछ थोड़ा मुख्तलिफ हुआ कोविड की वजह से। ज़ायरीन का कहना है कि दरबार पर आकर नहायत सुकून हासिल होता है। अकीदतमंद लोग हैं, वो अपने अकीदे की खातिर आते हैं यहाँ पर। अभी भी देखें वो नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ आकर जो सुकून इंसान को मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। तो ये वली लोग अल्लाह के तरफ से होते हैं, इन्हीं की वजह से हम सारे सिस्टम जो है कायम दायम है। उर्स के मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। औलिया अल्लाह के दरबार पर हाजिरी देकर दिल को सुकून मिलता है। कैमरामैन इबास के साथ राजा रुखसार अहमद, दोमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद। दोमेल न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए दोमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद।